Abusua koya asaba biem. Se nipa didi wie nipa nkanse munwie. Atrase na enkomo no. Bishop Benanyako wo ene ho nsem no. Eno ana esade bra manwumre na ensem ne yepi. Ejaso TV ni yekodwa so fa de odwa so ne de abeja so ne mache. Na ensem no ba bia nam na ensem emu odu ye papa na ensem no emu odu senso dia na se ye free ye jempaye free opambo timia jempaye free opambo e ba ya toazo pambwe asafo a mo adan na mo sare mo amonum irenum nofo mo di manu abom mo na mo sare babu ni siwa no fuanu kobom asia eni ba ina sare mo paye na awrade mi akwa mamo mo sare ba bi yare ebi adwuma sai o sare ahoma je ba bompan no wanu monufo nom no for saba friend man kezi sabu chirani eni papia sabre opambo abompa ya maide na yese de Moses ede puma ne bo pokoko nim no na ekwan ade baba yeko na ewre ba abontre ne nsem ode ba no empanyini se de ade wo no na edi na de ode ne kraman so no na yi na no aboa ena obi nso ntwetro do e matoa na aka kum so empayfo se ka kum je ne kwaku adum wati papa wono adansie ka penyi kwaku adum no wan e kasa wan e kwaku odem a tese mi wodifo bi ne wadam kwaku ana this prophet one wan e kwaku me pese mo ba bia be kasa se ni bi tia se me kasa ne be ka bia ska kwaji ne kwaku adum ne se mi dwam ye kwaku mi bu na sa frem pro won kwaku e prophet da so the bukuni pao eden e beje no nanum na nipa didi nipa nkanse munwie na nipa so wu an ketra man pro ifroti asefo nti oba ne kira na oni mewu ni mu nsem ni ye papa na Bishop Benanyako ewu no ade a kuma wudfo na bie ni nim hu bi oba obega ko ezdin ni ade ana Reverend obofo nso enim hu bi na sanso na titiriw ene Daniel obinim na wo kirema Bishop Benanyako eko Bishop Daniel obinim ho ho today city no enti Benanyako wo no obinim nim hu bi ho nso ram na de gumanum sa bro ne nkate e oboa enti na ade ensem ne dawson na menchele ho no o me enkoje ensem ne mla yenko no nkenkan ne enti ne mba ba mu na ye ba empenifo maji o madwinkyere wo ho nti ejefo muntie bia na me mpenifo nso amene mo studio ha nso ye nyina ye ntie bi ye ba ensem no oka no ya kire ya dwen wo ho na emma beyo minua be ma Bennett Nyako bebi a wo bia kafra gie esanse uwu a ene oda for me ena mo ba besia so obabi atabo ena papa o kraye dey ekoya ya every day be atiasefo dey be asase so eno nti no eyekuma wudufo a madweye mo se yenua be ma Bennett Nyako ebusuafo amakwan amama mehwe no onuadofo eduru baabie no Bernard obompaye se onyame mfa ne mfom so nyeden enche no esanse wafom na ade ba kwa me bekirikiri mu wa hanom eye honhom wiase niema ekoso a momu bi emfa mani hu no ena kuma wudufo e mu menka asem ba akọ enkyere mo onyame kasamafo is better se momu bi mo be start no mo change mo adwene mo amode mo maame mo aye rituals mo amode mo papa mo aye rituals mo se kuma wudugu enguyo kuma wud engui said the nani wood Nigeria enguye no sana kuma wood so de no engui na eye die na ma kuma wood eguo because of say asofofo aba Ghana nafa betim ba akobra say mo kali nipa se eye betim ebimu ensoso anya asofofo ne ncha no mo yeden omoko so timase but adie ba akwa amaye atete mo Ghana fo kuma wudufo ene hwahwafo say omo de mi mo omudini but say kuma dufo na omasema yeden aba ene omo pese omo yeden omo yiku yenua be ma Bernard Nyako abusuafo so onuadofo de akwakosie no eno na me kire mo wa hai enam se osofo no be ka che so wonya akwala
ba ko pe e de ba wawie fa wo papa bra e sha ase Kumawood omomdom papa koye ene doso omomdom maame mo koye ene doso omomdom friend omo girlfriends e koye na ye den e doso ebi ene didi mu a akwakwoto ye de be ye nua be na de be nyako onua fo asamre mo kana ha bigger quiz onyame kasa mafo me pese me bisa wasem bi wa ha nua be ma bigger quiz me pese me bisa wasem bi e wa ha no se Bernard nyako ewuo na wokotena FM station na wotiam gaga the very day ya obofo e ma sa ma me ne ka na eduru se wo kwa kwada de ben musa munyankopon na se no bigger quiz okoye no yesi wo mbo obi dine no ho adine no boy bigger quiz na wo ho bigger quiz na wo ho adentina se wo pese wo de be hye maame no hwe bigger quiz wo wayi wanim enu nti no wasem nya asem magana fo esansa wo de wo wa me yahunu se ba bia wo be fa you get a money no emfa wo bia ho why wo so be wura ha enu ne nya de ben yasem wotimase but wonim poti pa se obofo ka wo de che maame na esese wo de nyame asete se de ben ayi akwa your friend say mumo ni dini mame Holy Ghost edi ni dini be den ebeba mebo no wahe ya so what ase eno ene mama mi twusu de be papa yi se wono na me de ne beda de be nyame ase hwe se mudin se woni wo honhom mu a aya na mo adweye mo so wo bia ante won aya na mo adweye mo so wo bia nhunu enam se mo de yade emani pa ni wi a mo mani pa ni bibi emene to ne yam na fe edukru ne yam neso wo ba bewu a na mo adweye mo se eye ne fiefo na eku no na mo adweye mo se mo be kan brigana fo ani so ma mo me kan brigana fo ani so ma mo me kan brigana fo ani so minim se menua be ma Bernard Nyako ebi obeka secret bia ye den a kire ne maame mo ebi obeka secret bia kire ne de be ne busuafo but because of the stardom and because of opese abusuane person mo protected the ben Bernard Nyako dinti no eno nti no mba ye o madwene se ebi o mo mfa no kra ne nya den ento abontane esenso mo hu ni se that brotherhood na ye nua be ma obofo ate no eho odin se de be wo mo eno nti ehu bi de wo mo se ebi o mo de no kra ne be de ba beto abontane but mo ma men ka asem ba ko ha se eduru bra bi no edie na ye nua be ma Bernard Nyako ye ya e ma bonsam atimi aso ne kra mu Oniadofo eya futuo emanyamema eya futuo we ya futuo kese no ntina na me bo bra yedwe de ben enwom eya futuo kese ema de ben onyamema de etiam se ya futuo kese emanyamema na me ka che Emilabo be say open your eyes then Emilabo be pack your things then give them things to them then come home esansa wo so life what say de ben Bernard Nyako wa hweye wa dwe yo say ehwo na ebo wo de ehwo de ntimi mo obi betu ase na won so obeti wani no na akoye te se de be Bernard Nyako de be edi ni bi omo ho odin na omo yi omo anim no obi ansoro wo omo obi anfo omo ho so Ghana fo yanim so omo ba saka wafo na eba no ebron odufo na eba no wanwafo na eba no ene sese watofo ye be kire kasa kese ye be kire eye kese ye be kire mountain sakese ye mfa omo ho but mo amodi mo anim siesie no mo amodi mo ho siesie no mo amodi mo ho siesie no but Emilabo be onyame do wona mahunu se wode akoma ne du so betena dem anadwo a na to oni adwendwene etimi so mi be wusi ya bi mesumi be kosi ya bi se na ye be ye me ana ebeduru ba bi wonnim wu anu ahwe ba na dede wonnim wu anu ahwe the stars na edi kan no sa pepepe na wode ye bekọ sa pepepe ne ye be yew wonyame kasa mafo me meti ya no mi mafenya me sui ye be sie me bokọ obi na mafa me funu si yakoto adonko akwakosa edani dura me komi Nyankopon nchen na mama me nka asem ba akonkyere mo edie ne ma Satan honhom timi so Bernard de ben Nyako ekre mo esense eduru mre bi no wode ne ho ko hye de ben obinim ensa eduru mre bi ne Bernard de woye tintintinti woye menti ase woye me mpene woye kukukuku woye me de
eye fana me kasa eye fana because oyobi a ansa no wonyi wasem ntomo na chese wo bo wonye bibia me na yeden ehunu eti kasa tintintintin sa board ne de na nko so wo fi nyame ase na ese nko tene nyame fie eyem se Ghana for refi ena empia bontene because your friend bishop eti empia mu misa wo binim ene miemu se bishop oba ho na de na oyema na ese wo memene bibia to ne yem na de Jesus Christ abe family ko spiritual potency when Adam, when Eve, when Abraham, when Moses, you know, I know them. Ono si Jesus obinim as a modi asem na ehye ne bi sei okay yensa emusa bishop I saw it, I watched it, and I heard it. A certain lady has fluctuated on you. Obinim bekuni po. Ase we dey omo de be hyew. Ebza de ento aso. Edie na benadnyako ba ye woye ma no. Edie na benadnyako eba ne nchen woye ma no. Eche benadnyako be hunu se eniema obi ni mo ye ma no no. Enhye da sisi so hie. Eniema obi ni mka so obenya nyina no. Enhye da nkoye ma no saa. Eno nti wo saa so obeturo obi ni ensem. Etu wa pese obesa fa ne nyame adwuma no. But sometimes ade ba kwa mpese me ka che wo ha ne se wonim na wonim. Ne se wo kokode bo nsama de. Ne duru se wo mpa bie mu a. Onuadofo de wa memena to yam no. Make sure se wo be pesofo bia ne ho aden. Na wo deliver wansa no wasa be fa trosem na yeden. Ekura onuame ka wasempa. Ansa no wa ba be fa trosem na yeden. Ekura. Menya wa adwene se wo de wo koye no ya wo gi bo nsama aduane di ye no. Wo firi ho enu nti wo be fa wo bible ni kura ye no enu anu wo ye wo gada bi o hwehwe nyame nkrofo akira kwan nyame nkrofo ye wo papa wo man Ghana mu hwehwe wo akira kwan ne nyame mfa wo so mfa wo nsem wo so na wo nsane wo mfiri de be aduane bi a wakodie onu adofo satam na ema sa brotherwood ayi obofo atikuyo bi ye friend brotherwood obofo ko na wate ye friend brotherwood eno na ama stars ni nyina adwane a kumaru the stars yo 90% do omutira ye den akɔhye ho enyo omu nyina but a lot e do omutira ye den akɔhye ho na be mi kan ebi mba be ye gaga oba ye gaga na ba be yi wonsem nyina agu abontere sa na me ye no esense me se honhom ho no me ne wo nete wo na sa wo gi akini a fra mi papa kan de Japan no fa mass calculator panyin se de da ekoso ya ne pitiri na me ka Ghana de ni petitiri bia ni ho a wato ne kon awuda ezo bia bibi e batabata ho sa na nsem na manfo de be fole sa ha na eguso e banso de yesu guso e so de be brɛ mu sini pedi diwie ni pan kan sem nyese dem kan na ni pan so ewu an ka trema mpron so froti asefo enti no e ba sa na so ye de e ba ya mama so nsi e ho eja so tv ni aha na e de mbesi na fa on satia no e bo subscribe button no so ma me na ring bell no video no beto ma na so anya bi no ahwe na be kan busu ano na nya fe ne nyini mbom so Paul Amanta was ready can for na fe ne yakone sa since one time she o pipe no say ton so de hia mon kwankwan dua say na ya mon komon monsre he makra mo e be san so hia nje abusua den sem ni kosi ye no